हाय फ्रेंड्स मु रश्मि आपण मानक रश्मि टीवी स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज आम दुईटी टपिक उपर आलोचना करवा। गोटे रही गतकाली आपंकर विजय मल्ल सार लाइव आसी सूचना रखी शिक्षक मानकर कथा उल्लेख करते जमीक शिक्षक मानकर दाबी 6 इयर काउंट सहित अन्य जो दाबी रही सहित हाउस रेंट वृद्धि को नहीं 6 इयर काउंट को नहीं सहित ओल्ड पेंशन बाबद में बहुत गुरुत्वपूर्ण इनफर्मेशन देते प्रथम देखा तापर आपंकर गोटे ऑडियो आमर शिक्षक भाई जन मत पठे जो ऑडियोटा कि आपंकर जड़े किराणी सार आपंकर कहते जे आपंकर सबू शिक्षक मानकर दाबी केबे सुधा पूरण हम घोषणा केबे हम सी कौटू सूचना पाई सी जहाँ कहवा अनुजाई जी एंड पीजी डिपार्टमेंट रे तांकर किछि बंधु अच्छा जहाँद्वारा कि से खबर पाई जोटा कि केबे सुधा घोषणा करा सबू कर्मचारी मानकर से बाबद में गोटे ऑडियो अच्छी ताकू शुणा ता सहित आज बहुत दिन पर बहु शिक्षकर अनुरोध पर सुनील सार आपंकर गोटे भर्चुआल मीटिंग अरेंज कर जो थे कि शिक्षक मानकर जो दाबी संपर्क पुंखानुपुंख आलोचना हम ताकू डिटेल्स वीडियो आलोचना करवा। तेणु आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ। भिडियोटी देख सारापर भिडियोटी पसंद आसिले भिडियोटी को हृदय लाइक कर दिंतु। ता सहित आपणकर सांगसाथी मानक भिडियोटी को व्हाट्सएप और फेसबुक माध्यम शेयर करने बिल्कुल भी भूलु ना। ता सहित ए सुधा जब चैनल को सब्सक्राइब करना सर्वप्रथमे चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं ता पाखे आसुवा ओल्ड नोटिफिकेशन बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि एभली लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथमे आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाइपर। तो देखो सुनील सार आपंकर फेसबुक रे छाड़ी प्राथमिक शिक्षकों जो सांप्रतिक परिस्थिति को नहीं आज संध्या 7:30 समग्र ओडिशार 30 जिला शिक्षक नेतृत्व और प्रत्येक जिला कमिटी को नहीं एक मीटिंग अनुष्ठित हो योगदान करी दीपद मत रखा से निवेदन कर आशा कर आज जो मीटिंग रखिंट से किसी निश्चित भाव निष्कर्ष बाहर आपंकर जहाँ भी हो आगू कौन हम कौन ना तर्जमा चलने आवश्यकता रही जमीक अमला मैंने जानी आपंकर सरकार को केमी चेतावनी देले जदि दाबी पूरण न हुए से धारणा देवे बोली चेतावनी देते आपंकर पांड्यान सार सहित सीधा सड़क इनवल्व हो आपंकर सूचना रखी 7 दिन भितर दाबी पूरण हम 7 दिन भितर जहाँ भी हो आपंकर जी एंड पीजी डिपार्टमेंट रू किसी नोटिफिकेशन आसला किंतु से जो अमला संघ भाई मैंने से संतुष्ट नथिबारु पुणी थर सरकार को चेतावनी देइचंती 19 तारीख सुधा जदि तांकर जो इनिशियल ग्रेड पे रे चेंज न हुए अर्थात 42 ग्रेड पे जदि न होउची तेबे से माने पुणी थरे मास लीव रे रहिबे 19 तारीख से नहीं मध्य आपनकर चेतावनी दे सारचंती। तेणु एई भली एबेकार समय रे निश्चित भाव बहु शिक्षक प्राथमिक माने आशावादी रही जे कौन हम कौन ना तो प्रकृत कौन इनफर्मेशन रही सठिक ढंग से न मिल पार समस्ते आपंकर व्यस्त विव्रत होती। यही समय आपंकर सुनील सार निश्चित भाव गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप नहीं जोटा कि आज आपंकर भर्चुआल मीट्रे समस्त राज्य जो लीडर रही जिला लीडर रही से नहीं आयोजन कर देखा कौन आलोचना हो। तो ये चलतु विजय मल्ल सार एवं जो ऑडियो रही देखीदवा। नमस्कार समस्त को नववर्षर अभिनंदन जगन्नाथ कृपारू समस्ते भल रे से आशा समस्त को संग्रामी अभिनंदन। आपण मैंने जानी 2017 रु पुराना पेंशन अभियान चली ओडिशा रे किंतु एबे जेहेतु इलेक्शन अच्छी जो जोरे आमे आगु को नहीं था पुराना पेंशन से जोरे आमे आगु को जाई बढ़ी पारना तार मुख्य कारण होची विभिन्न संगठन रो जो कैडर रिस्ट्रक्चर चलची से ऊपर संगठन माने एवं कर्मचारी माने शिक्षक माने फोकस करछन सेटा हेबा कथा भी कारण सेइथरे निजर भविष्य प्रमोशन सब किछि निर्भर करछ किंतु आम अवसर पर जो पेंशन पाइबा कथा सेटा जदि आमे समस्त एक स्वर रे नकले हेई परिबने आमे किछि जिल्ला रे पुराना पेंशन लागि माने जिला संगठन हेई सारछि डिस्ट्रिक्ट बॉडी फॉर्मेशन हेई सारछि किछि जिल्ला रे भिसी हेई कि आगु बढ़ी किंतु जो रेट रे हबा कथा माने ब्लॉक पर्यंत ब्लॉक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी तापर स्टेट कमिटी रे आमे आंदोलन घोषणा करी किंतु बहुत लेट हो गलानी जेहेतु आमे जति एबे आंदोलन को न हलेबा ताहले राज्य सरकार गुरुत्व नेबेनी
ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମିଟି କରିବେନି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବନି। ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କମିଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବୃହତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦରକାର। ନିଜର ସଂଗଠନ ସହିତ ନିଜର କ୍ୟାଡର ସହିତ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଫୋକସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଡର ସବୁ ତାଙ୍କର କରିବେ, ଯାହା ବି ହେଲେ କରିବେ, ଶେଷ ସମୟରେ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସମୟ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର 4 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ପେନସନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ କରିକି ପୁରୁଣା ପେନସନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେବୁ। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ପୁରୁଣା ପେନସନ ପାଇବା। ତା ସହିତ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ବର୍ଷ ବିଶେଷ କଲାବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଡିସି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଫାଇନାନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ ଏ ବାବଦରେ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭରେ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କନସିଡର କରାହେବ। କିନ୍ତୁ 19ରୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଲଗା, ସେଟା ଲାଗୁ ହେଇନି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ମିସ୍ କରିଯିବା ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। HRA 6 ଇୟର ଆଡ୍ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାବି ପୁରୁଣା ପେନସନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହେବ କି ଘୋଷଣା ହେଇଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ସେଠି ବି ହେବ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ବି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଥର କରିସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ବୃହତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ସାରା ଭାରତ ଦେଖିବ। କର୍ମଚାରୀ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ନମସ୍କାର। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉଠି ସବୁ ଅର୍ଡର ଗୁଡା ବାହାରେ, ହଁ ହଁ ତମେ ସେଇଠି ବୁଝିଲ? ହଁ ଏଥିରେ ଆମ ପିଲା ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ବା, ସେ କହୁଥିଲେ କହିଲେ କମନ ନୋଟିଫିକେସନ ଗୁଡା ହଉଛି 15ରେ। 15 ନୋଟିଫିକେସନ ହବ କହୁଛ? ହଁ 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 100%? କହୁଛି ତ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ଆଉ ତତେ କଣ କହିବି? ସେ କୋଉଠି, ସେ ନଥିଲା ନା କଣ? ନାଇଁ 9 ତାଲା ନୁହେଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ। 9 ତାଲା ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫିସ, ହଁ ଏଟା ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ନୋଟିଫିକେସନ, କମନ ନୋଟିଫିକେସନ ପ୍ରାଇମାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ଆଉ ତୁ ବାଉଳା ହଉଛୁ? ନାଇଁ ଯେ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଏ ଯୋଉ ଆମର କଣ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଫାଇକ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ 15 ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ ନ କଲା, ତାପରେ ଆଉ ଆମେ ଅନେଇଛୁ। ଆମର ଯେହେତୁ ସଂଘ ଭିତରେ ମାନେ ଫାଳ ପଶିଯାଇଛି, ହଁ ତେଣୁ ସିଏ ରାଜସ୍ୱ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦବ, ହେଲା, ରାଜସ୍ୱ ଦବ, ଟ୍ରେଜରୀ ବାଲାଙ୍କୁ ଦବ। ହଁ ଆମେ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲୁ ଛୋଟ ବଡ 20ଟା 28ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ନ ଦେଇପାରେ, ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର 19 ତାରିଖ ଆମ ସଂଘ ଡିସିସନ ନେଇ ସରକାର ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ ହଁ ଯେ 19ରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଆମେ ବସିବୁ ବୋଲି। ତମର 19? ହଁ ଆମର 19। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁନି ଆଉ 19 ଯାକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଧେ 15ରେ ବି ଆମକୁ ସେଇଥିରେ ଲେଖିବ। ହଁ ଆମର ଆଶା ଅଛି, ହେଲା। ହଁ 15 ଆଶା ଅଛି ନାଇଁ କି? ହଁ 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 ସେ ସେ ଚାହିଁବନି ଯେ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି 15 ତାରିଖ ହବ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିବ ବୋଲି ଛାଡି ଦେଇଛି। ସତ ଯଦି ନ ହବ ବୋଲେ ହଇରାଣ, ବୁଝିପାରିଲ କି? ହଇରାଣ କର। ତମେ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛ ଆମକୁ ବା ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ ହଣା ମାରିକି କଲାନି, ଏକର ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ତମର ଯୋଉ ଗୋଟା ଯୋଉ ସଂଘ ରହୁଛନ୍ତି, ସଂଘ ବାଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଣ୍ଡୁରୁ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ସଂଘ ଭଣ୍ଡୁର କରୁନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ କହୁଛ 15, ତେଣୁ 15ଟା ହବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନାଇଁ 15 ହବ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି 15 ହଉଛି। 15 ଖଣ୍ଡେ କରୁଛ ନା? ହଁ 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 ହଉ ରହିଲି। ହଁ ଠିକ ଅଛି।